Ladu, where are you? Open the door. पापा हमने पीछे क्या छुपा रखा है? Surprise for you. Falling in. This is surprise for you. You got good marks in your examinations. Thank you पापा। कैसा लगा आपको? पापा अच्छा लगा। इसको पहले ये बताओ कि हम इसको खेलते कितने हैं? बताएंगे कौन कौन सी करेंगे बताएंगे कैसे। आज मेरा रिजल्ट आया और मेरी रैंक आई सेकंड। तो पापा मेरे लिए लाए हैं बॉलिंग प्ले सेट। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। ये आ गया बॉलिंग प्ले सेट। बॉलिंग प्ले सेट। कितनी अच्छी है। पापा देखो सभी पिंस के डिफरेंट फेसेस हैं। तो देखो इसका कितना फनी फेस है। यस पापा। पापा इस पिंस का फेस देखो कितना एंग्री है। ऐसा लग रहा है इन दोनों पिंस में फाइट हो गई है। पापा ले चलो स्टार्ट करते हैं। सेट करो सेट करो। ये हमने सेट कर दिए। अभी आपको बॉल से हिट करना है। पहले मैं आपको हिट करके बताऊंगा। सभी ये गिरने चाहिए। ठीक है ठीक है। दिस ब्लैक लाइन इज आवर हिटिंग पॉइंट। ओके 1 2 3 and ball. ये पापा Now you just try. पापा ट्राई। आप ट्राई करो। ठीक है ऐसे करना पापा। Yes. Now और सारे गिरते हैं। just try it. कैसा लगा आपको ये? अच्छा लगा पापा। आगे वाले को हिटाना। ये तो बहुत जोर से हिट किया आपने।